Good morning, guys. My name is Hannah T. Rigoto. I'm a grade 1 Masai learner from Iligan City Central School under Teacher Joan L. Carbonell. Ang proyektong ito ay mula sa Asignaturang MTB tungkol sa mga tungway. Ang akong paborito na lugar sa among balay kay ang among sala diri sa taas gamay. Ang among sala diri porma kini na rectangulo pero hamugaway kini og ganahan sad ko kay duol ra sa among kwarto. Tinaw sa mata kung tan-awon tungod sa pintal na gibutang puti sa ceilings, sky blue sa wall, og blue dapit sa TV. Ma-emphasize pag-ayo ang salita kung magtanaw ni. Daghan kayo ni og mga suga sama sa lingid og square na shape inig siga landag sa mata ang reflection ni ini. Dagko og taas ang mga bintana niini naa sab kini kurtina na buknaw sa mata ug mubagay sa color sa sala. Wow! Naasad mi sofa na color pula. Maunay favorite na color ni mama. Humok kaayo siya lingkuran og adunay 5 ka throw pillow apil niini. Humot sad ang among sala kay permi kinabutangan ni mama og air freshener. Limpyo sad ang among sala ni ana si mama. Kung hapsay ang balay, apil nasab ang pamuyo ni ini. Mao ni ang pungway na akong gigamit sa paghulagway sa among sala. Gamay, rektangulo, hamugaway, tinaw, puti, sky blue, daghan, lingid, square, landag, tagko, taas, bugnaw, bula, humok, 5, humot, limpyo, hapsay. Bye-bye!